Ninaeleza sisi leo ya kwamba Arorchini echek raini aleni. usiangalie hiyo changamoto. Matigeru inwecho. Jua tu Mungu yu pamoja Nai nawe kityo ile mi Kiptayat koboto. na ana uwezo ya kukusaidia, Ako tinye kimnatet nebo ana kotoreto. uwezo ya kukuokoa, Ako tinye kimnatet nebo ana kosobo. uwezo ya kukunusuru, kukutoa, kukunazua katika mitego ya shetani. Ako tinye kimnatet koisten en mategoityekab Shetani. Ndio maana Biblia anatuambia ya kwamba Noton amune mwae Bible kole hata tukipitia katika ufuli wa mauti hatuogopi. kolote ndakibune urwet yani urwetab meet komoiwei yoityo. Hata tukipitia maji mengi Ot ndabunye beek chechang hatuogopi, komoiwei. kwa sababu Bwana yu pamoja nasi. Amu mi Kiptayat koboton. Ni vyema kuwa na hakika Bo maana itinye iyoni. Mungu yuko. Iyoni Kiptayat ile mi Kiptayat. Ndio maana anatuambia katika Waebrania Hebrews 11, Noton mwawech en Abranik 11 imani ni kuwa na hakika ya mambo itarajiayo. kole kanet ko kamang'unetab tuguk chetomo keker. Baadhi ya vitu ambayo tunaona En tuguchu kikere iliumbwa na vitu ambaye kuwepo. ko kikiyan tuguk Ni chekimokomi. kumaanisha imani Kobor kole kayanet huita vitu yenye zipo. kokuren tuguk chemomi chemi. So nastahili kila Mkristo So nyolu ko kristianet ili age tugul asije akaishi katika kukwama, sikobit komebur ikwaman ni kwamba aamini koyoche iyan.